أوجدها معراو زخنا سرعات ما أنتان كله بجدنا ما هم تجارو تخبرنا سرحنا خنبر سرحنا ون خنغير بحلمنا خنبر بحالنا نقعن قانان تاريخنا نون خبرينا يرو تقالسنا بر خالوت بيرات حرب موسى ناي بير سبز بهالكلل بمفتار ناي وعلم جايجانتيك زخنا كلل فتير كابزو عنا كفرسو كامزز بهالنجر عينا مرن زي زخنا دحرايو تقرأ مستقصاصرنا يا نطعم مسخدة تعاوت دان نملس زينا ونسبحت لقا يتبع حرام وصايلم اوف كورس كابسان شمون تنجمر منكم إلهم جن كومو كبل كلو أبي تبع خالق تقال استسلزلو نعمون أبيز نمقبار كاود ماتا أيديولوجي خمزي أدما ساود جلز بحال الأدما ساود تونا يكون تنحو واحد بايدوي لو كان لي يكون أدما ساود تدخلون يدخلون كومو يوم زورو نالين ستالين أيديولوجي سلازخانة كل حرستاي مع رأيه بتقرأي زلا أولاي تاي بلي وزح سبكن نناي تقرأي حرستاي حزي كوينا نقربت كتخونه يدخلون سبحتنا قادو كويو first class school ميرو ملس زيناوي أمريكان سكول يميرو وندكو معرنا تزامن نيرو أفتم دخاتات تجارو زخدون مخديرو كم مخنا نيرو أنا زنبر لا كندا سوشيال ديمقراطيا ويدما سوشيال كابيتاليزم يزلوا ناي تقلاي منستر تمهارن ناتن ولادن ناتين أب حدا تمرت بيتهم زخدو أنا أنت قلاي منسترنا بحد هوسبيتالنا نخيد ناي ولك هوسبيتال يفكر ناي ولك تمرت بيته يفكر مخنياتون معرنت كجوبت سلازخيل كلهم دك صبات حدا كون اللوم إكسلنس كنبلا للناس اللي استبعدنا سلازي أدماساو إنا نقول بهير سبنا نحسب قبل كله كاب جزء يزجمر نسمى فيلا زنبرو نسمى مروس مكينة زخود انتو خينهم والتنا أسوي ببايك زي خود دا هم انتو خينهم زي I think خانة تباهيلو نبوليتيكا تباهيلو استقبرنبر وحاتنا بهير سب زي كونس نتقرأي وانتو طوي ولاني of course تقرأي إيه أنا استقالس كله حدا يحو حاتون بتومناتي باتش زنورو زنبرنا understanding تقرأي حرب موسى أو تبي أنت اللي معراو زخنا سرعات كله تقرأي هاجر انتو خينا دما أو تقرأي زحش سرحات تقرأي وعلو زم حضر الله تقرأي كتوليو of course بناتي زمن ناي تقرأي هاجر أو نتي نبرن already أو جدهم وس بيتبع زواسي لهم تم مرختي دم دمم صنيحهم يا من حنا تقارلتي تقرأي حراوة سياس نبي تبع كسعن خدين فلتنينا تبع خدنا حركة من نوصل كان imagine for that matter إسران شو عتن rebel group سنيرم ما بيتبع كابسيدا مع عفار أورمو سومالي بيشانغول غامبيلا بومولو ناي كلهم تقال سنيرم ومزقرمك سلازم نسهم كلهم وعلم حراوس يوم نحنا ون بعلنا حراوسينا وعلم حرايون تاي تقادا لايكو نم حراخ نخيد كلنا أين قال السنزبلنا أين دبر تابور قال زبال تاريخ كوكا ويزجمر أم حراين وعلو بعلو حرا زي وصنم تاينا نحنا نقال سيلو تخكرين كلهم حرام صوصو دن باريتي وين خلاتنا proportional representation بزلوا ملك أبي تبي عم أوتنا نيرنا سلازم هو حت شفت زجبرته نخلهم بهير سباتنا تبل زلا تناين نوايل اللي نحطون حزامز أما أنتان كتجزء نكمل تشواجيراز جبرته يو مهناتون هاي بهير سبات حطون تملي سادن بهير سبزي ساب ميت كجبريو بحو حت كجزايو مالتي مسناي شوا جزاءات يزتحز أو شو أمس خدت ناب جزاء النتسلس تغيرت كتجزء انتو هنا دما زي أمتم بهير سبات زبحالو نساز فترتم كم زخانو تغيرهم كم زينا ورو قدمي فردا مرات تقرايون أنا يفتريات والحوحات بطعم حدا جنيان ضدنا ناي تقراي تاريخ بذات حتى من قدو سلازي نتوم يتبعان بهير سبت زبحالو زلوون زقابرتو خمس رعات نقازاز أون كتعميو of course ديمقراسياو بقتا نيروادو aspiration نيروادو كاب كومينيستاو الرأي زبقس كلهم دك سبات معرق خونو قال زبل نيروادو of course نيرواد قن معرض نيرنا مسحت نقانو I was a bodyguard أنا تطوي لكن ملص مقبل عنيرم عد زي بالله كن عدون ملص بأوروبلان تملالس نيرا سي زي أنيمال فارم عينت مالتي تكايدهم كومينيرو زيرو بناي تقرأي كوست إتبع كتقصل ويدمع عبا إتبع كتهنس مقبار نتقرأي أكسيرو وي بسرون كحقا كنقسون زقبرو after all دم نبزي جونسايد زي زمس عنا نسوي زبل من تزلني بزحات سبعت نارشنو مغير يوم تايبلو سي تقارس لزخنا ام دمسي سومنا for what نمتا انا تقارس لزخنا نصلا ان دمسسنا بيتبيا سبعت يكوننا مالتري تايس لزقبرنا
بزي درجة زك صواع زخل ما يبناي نايتهم جوش جونوسايد راح يكون زخل مخناتو جوش ون أما العالم ويدما أوروبا لعلاو نتحيزهم ناي إيكونومي لنت ناي سلطان لنت حيزهم بدلهم نايلهم إن هتلر خالط جستفاي كجورو مكر أبانا جنكم يلن أبي تبي تزدخي بهير تقرأي نيرو زدخي بهير تقرأي أما لما نون زلوا تقرأي أو كلون زلوا تقرأي تدع خوينو نمن تعيز لا يو استسأل له مخنات حوحات الدسابة خيدو نجيسو رأس هذا خالت شو ما أخذ جبرتي تبيع بناي وعلى الفقار بناي وعلى المسلي قريسو كجزء سلز فتنة أبتقرأي تزخون نيرتنا حوحات خيدي effective ونمخنا هذا هوموجينيسنا هوموجينيس كانوا الكلناس هذا عين حلم لنا مالت هذا سبات كنا ما إيروبي اليوم I think كنا ما إيروبي بس نربونات قاريهم إن وين تاريخهم تقام قام فليز ولا تزيكوينو سو أبتقرأي ترى يحوحات ون تقرأي وكيلو تزدولي علامة كساخر زخلن بر أبي تبقى خيرك سرحي كعلم that's why ون عسران شو عامت بحايلي هانيسنا يوم ما قد سرح لنا كيولس بحايلي ما قد سرحنا كاو كومفورت زون انت وصي خايو حدا محبرسب بإيفوليشن بعلو تغيرون حرد عزي غير خوينو ويدما بروجرس زير انت خوينو تنان صار خايك سلف that's what happened زي كبل كالله جن تصبقوا سلا سرحت اللحوحات سلا زي تردوا إمالته ولا يكونكم of course نجزاتكم الجتابة هيلو نعم جنس على حتى زنورم نيرم ناي سلطان حتى زنورم نيرم أورمو نحنا بزحتنا هلنا ناي تجري لعلاونة نيرو of course it was obvious تقلع منستر تجري نيرو مكلاخن منستر تجري نيرو وتشوك داي تجري نيرو دهن النت تجري نيرو بمولو تأباراتس تحجز نيرو كم تحجز أورمو نولو زلنا عينت if not worst so زيهم بمولو تي خالي بهير سويد ما تي إثيوبيا زول لهزبي أتك نسلت أنا كم زمز أنا غير بورتريت كجبرنا تلمعات من المعزل لنا ون جوبو كم زخنا غير قصر غير ويو زيد ما نحو وحاتي تحز تبلي زل خيد يا بهر سبات نحنا أنا تحلقتين نحنا نو كي حتى تحلق تخوني تخليني خا جواب هزبوش تاريخية صار عن قلن بهر سب زلوا إثيوبيا نستيز حزن نكر بسرونا يدقفون تناي بهر سبا هو غاغرا ويحزي مسحاجرو كابتب حالي لتزيكوين خناتو تجنسي الحجر كون سلزي خل بزعاب يزق على سون السيو سلستنا حوحات خيدي مس السلطان مس حلمن مس ناو على ايديولوجي استتحزه سرعات كهنص بمفتان دن ኢትዮጵያ ዘሎ ብሄር ብሄረሰባት ተኦም ተመለሰ በመምሳል ክጸንሕ ይፈትንዩ መጨረሻ ድማ ፌል ገይሩ መንዲ ወጊድና ብሄር ብሄረሰባት ቆይሞ ወጊኦምና ተሻዓተ ክልል ቆይ ብዛና ፈሲሱ ስለዚህ አካይዳና ትክክል ከም ዘይነበረ نحنا كيتحاتتنا بزدلنا يا ويد محوحات بزحقنتا اكايدا كتخيدن كتهنصن سلاز فتنت يزبل امنت يزلن سلاز كم تغارو ولا وزين ኢትዮጵያ خوينا انا هاجر مخاني واصي كابزول حدا ግን زي كبل كله دما مايند فول خوينا اب ኢትዮጵያ بحلمنا كنبر وኢትዮጵያውያን بسلام كنورو تزيخيلم بتانا ما يترفن صو ابتات بتن ኢትዮጵያ دما ادكتلونا الله وايله سلاز امنيه منبر بلست ኢትዮጵያ كلهم حزبታት تستسمع معلا ناي بوليتيكا ديسكورس تغيرو تاي عينت عدكنا هنس كم زلنا تحسيبو بدنب خمناين كندا كو حزي وديا 1999 was the last province with my territory now Canada اتوت ببغزينا مسا كلن حنت كندا فتيرن ስለዚህ አባናውን ይትረፍደክ ንግንጸለ ይኮነን халኦቱን ከመጻ ይዝቅባ in a way انا زامنሉ ማለት ያም ካናዳ ይዝነብራነ ኩለን ህዝታኒ ጸንዘለዋ ክልላት 10 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎሜትር ዝሆነትሉ ምክንያት ካናዳ በስርዓታ እዩ ሰው ጽቡቅ ስርዓት በመግባር ደንን ካን ሃባንና ገበሩ ሓደ ኮይኖም አባናውን እዚ ዝፍጠር እንተ ኮይኑ አይ ዶንት ማይንድ ወዝን ኢትዮጵያ ክጽል ክለለው ጥራሕ ዘይኮነስ ኢስት አፍሪካውን ሓደ ኮነለው ወይ ለዛም እዚ እንተ ኮይና ጥራሕና ተደመጽ ክንኸውን ከም ተጋሩን ግን ምስንፍረውን አነ ዲስአግሪዝ ገበር እዚ ዘይኸውን እንተ ኮይኑ ኸዩ ኦፍ ኮርስ ንሕና ካብ ካልኦት ኢትዮጵያውያን አይንበልጽን ኢለ ያምን وقادم كوخم عينت تتاشو انت نبره نحنا ون غوغمان غوغينا الى زامن ان وي ناو مالته دحر جونوسايد بزلو خنتا تاريخ موس منم ناي مانكي بوليتكس يزلو بتغايون ስለዚህ ፕሪሚቲቭ ምዃና መርአያዩ አብዚ ደረጃ ዝሆይ ናይ ትረፍደ ሀገር ክንኸውን ክልሉን ክንኸውን አይካልና ስለዚህ ሀገር ክኸውን እንተይል ካን ገዘእቲ ከመብልዕት ክትኸውን እዩ ሶነ ኤርትራ ትመስል ትግራይ ክትፍጠር ኤርትራውያን ኤርትራ ዘይነውር ለዓድ መስሪቶም ታይም ተጠቂሞም 7 ሚሊዮን كمالو زغبوم 3 يوم تريفهم يكونن ምናልባት 40 ዓመት እንተጸንሕ ሻዕብያ ናብ 1 ሚሊዮን ኮርድ እዮም ናብ ዘር ምጥፋውን እዮም ከአቱ ባዕለም ነው ዓለም ትግራውን ኮም ይክኸውን ትሕዋሓት ሕዚ ዳርጋ መንእሰይ ትግራይ ይለቅቕ ይዘሎ ካብ ትግራይ እሞድማ ሃገር ልካንታ አውጅኻ ዳሰት ዩርዳን ዳርጋ ፍርቅ ህዝባና ካብ ኢትዮጵያ ይክኸይድ 2 ሚሊዮን
أكل كون لعلون أما لا إثيوبيا له سلازم نزهزو زحد نجار كي جبركا نافت درجة عن السوم مخاد كلل وين كي يخون كان أي كلل ملأت أكل كي حلوكا هاجر الكا مخاد حزي I think كل يرزقونه مثلاً بفلا يزيد حرزو يخونات زلوا politics نعاي مالت الخونة الشفت كجبر غيرني تناي تقرأ حساس ما نعوق كم زي بقى سلست تزحشة أبي تبي أزلنا بوتا كم تتمالي 5% وين أنا 9% وين أنا 100% كنو سنين كيبلنا قلنا أنا بزملكت وين أنا بزتكم بتاريخ بزلنا ميزان ببزنس كمون بزلنا هفت تمزينا أبي تبي معرا وزخون الدمس كله ناكخل اللو هو هات بير سبيل ننتقرأ يقديوا أورومو اللي خلتمي تدمس الله خلتي سمانة عندي تزي تجاجي أم حرامي 38 تندي دمس الله تقرأي 30 قلني زلوا يكون هذا سلازي permanent minority غيركا زخية يكون أنت إثيوبيا كتقصل تخوينا مس إثيوبيا مس كلهم تمايتكا لكن خمتنا أمريكا طول زلهم أب سنة كلنا اللون دل ورزول واحد تحلو تخونن كالفورنيا حد اللون يكون وموسى مساسالي سلازي دمس بدمس إيه ناي مش الناف ويدم ما ناي مرتع مثلنا الرجاجزنا أبي تبي نسأنح دن كم تازول كواجن بلان بي قالنا أنا كل الشعب كلابس غيرون عنات من إثيوبيا الناس أنا حتى ندجنا نامانات زممن تودقنا إثيوبيا أنت اللي أجنا أنت تقرأ هاجرنا يوم خان بدل على وعلى إذا أمن بطنا now thank you ميكي مهاري እንትን አለን ግን አጀንዳ እኮ ሌላ ስንት እኮ አለን እኛ አሁን እኮ ልክ ወጡ እንዳማራለት ሴት ወደዚህ እያልን ነው እንጂ ሄዊ እንደገና ምርጫ ካልተመረጥኩኝ ምርጫ ከመጣ አልመርጥም እያለች ነው አልመረጥም እያለች ነው ከዚህ በፊት ከምርጫ ካልተመረጥኩኝ ብላለች አሁን ደግሞ ወንብ እያለች ነው እሱ እኮ አይካሄድም ነው እኔ ካልተሳተፍኩ አይካሄድም መጀመሪያ ደግሞ መርጬ ሞቼ ይገኛለሁ አለች አሁን ደግሞ እዛው ላይ 2 ደቂቃ እንትን ልበል አርግና ከዛ መሐሪ انا دمو ميكيلا خالتي اكلدلسي لايك كيريس فين اكلدلي بعد حو حتى برخال لكم زم تقالتس خمزي خلكم ديتيكيت خلكم نختنا غرو بقى مالت اي دون نو كل ነገር ያተውልعكم ታያት ጎርኩም ታይተል عندنا على زي العتقار مخناز مسيزي ناكسم سلطان الله لا ولدنا الله of course تخكري خا غرب زبحال الله انا ودرايا I was about to ask you the same question by the way Mickey إذا كل هذا موتيكم من يبثوتسي تخوينهم يوم زمونيش تجربس تخوينهم يوم سعرهم ويش حزي تفولتكم همو مخانتهم حزي الحمد لله مقر ولو تقرأي كاودتو ودمات الوصد ولو سي تقرأي نوتكم 50 دحر نيروسي تعاكم خانكم مشاعيتو لي نقعكم تعاكم خانكم مالت هيسي نيش تأيمورو سوقينهم لولكم ديكم تسمعني تعاكم خانكم شاعيت تعاي شق تفطير صبوا انتهي تفطري مسلكم هذا انت قدمي حتى تحطوكم لسنكا تخكلي خا تم كلاس بوعلو كنا ساتات جنريشن ان لازم صحات نسيب مو امزو مسرت زلوت من سيون مسرت تضحكون باي ذا واي بطعمي والرات ولا اندرستود عالم بدم بناي تنتان تخلو ነው عالم تنتن كلبن وان سايد دي ليفت سايد ነው زي معناتنا راشيا تشاينا هنا كومونيزم لا كابيتاليزم اقمتيتو ولا دقم ولا دم كابيتاليست تنور مسافنت እንኳን ተነወሩ ወረዳ ሙሉ ዞን እንኳን ተነወሩ ደንት ናይ ራሻ ናይ ኮሙኒዝም خيتي عبلو ملا افريكا باي ذا واي زابلو زي ናይ مريت ፖለቲካ ዞምሶ ይኮን ኮሙኒዝም ኖርማሊ ስለዚህ ቡ ስለዝነበሩ በስለቱን ስለዝነበረ ትናይ ፖለቲካ ለቃት ወይ ድማ ትናይ ፖለቲካ ትንታነ ነይሩ እዩ ናይ ምዝራብ አቅምናውን ቡ ልከክ አብገና ይኸም ተጋደልቲ هذا كاركترستكس وحد كنقرأكم كم دليل كاتزار بتخليها تفعل حساب حسكادين كتوت سيتخلي unless you submit or you defeat ويكتسعر لك أو يكتسعر لك تزين لما أخذ سفارك تخوري يدخل that's why قلنا عرقاو برها استفارروا خلتهم استفارروا at the end of the day آمين كابتودوت لك هذا الله تخليها كسع شروقن كتكاتع تخليها سلازيتي ناي مزراو تخولو تنسعنت بمولو مسي كاو حريفو دما السمخة كاوام تسيو ما يلهم حتوتو تقرأي سلطان زلوا سرعة منقست زلوا بهيريا مدابا تاريخات زلوا بوغرب زبحال حق زبحال دوبارتي زبحال أما لا تقرأي زنبري سلس سبات تأكيوم حقن دنبنا وصيهم بعلم نوع علم زم حضرلو كان مسنا وسرعة كسا أقصون ستزرقها تاريخا لنا مالتي سلس كم تقارو زي نمخان ويدما نمزرامن معنا نمقلاسن دليتاتنا نحن متاتنا نمنسأر I think أخول زخانة سلطانن سرعة منقست النير نايزل الأمنات اللي تخلي تحطوا نمتعهم زي ترداهم
سئلكم لكم تقطعوا تزبل نو أي قطعتنا بهراو وضعي قاليسنا نسوونكم إلى من تقاليسا ملس زيناوي كواين اسنيرو أنا قالس كلهم أنا خباب 19 قال أنا 19 من توجسنا 19 ملس 19 نيرو أوف كورس قلنا ما راح ينيرو ما يكون عندنا حد عملت ما راح وين سواء حدا ما خلاكم تيوين ودي إسران قال لهم ما إسران حدا إسران كلتن وين إسران سلسلة look at this سلازي خلاتنا والنزارة وزنبرنا almost مساسالين نيرو رؤسهم إكسباند ناقبر بزخد قصري نايتب يأخونا تاتو النار آي مسخود قصري أم شفت غيرهم to the point أنتو يتزاربي كسا عصرت حموشت عامت وعصرت شدشت عامت كسا إحاديك زدت عايس مالي سمانا نحادي متتعيس إحاديك ويسمانا نكلتهم كسا الشعو نحنا نفلت كم تقارلتي تقراي ناس أب موسى عدمو خان ترح زي كونس قندما أبيتي أتسمع أنك كلو أيمو خالقوتو إنو على محركة وصول يوم ምክንያቱ ደርግ ፋሽስት ስለዝኾነ ዝገዝኦ ሓይሊ የለን ኦነግ ሓራም ተወፅኡ ካሊእ ሓራም ተወፅኡ ደን ኩላትና ብሓባር ኮይንካ ክትነፅ ዓዲ ክትልእያ ዝብል እቲ ዳሕራይ ብኢሃደግ ዘምፅዎ ነረሽን ቅድሚ እዩ ዝነበረ ግን በቃ ትግራይ ነፃ ነውፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ማሕርነት ኣይረጋገፅ ሃገር ዶ ትኸውን ወይስ ኣካል ኢትዮጵያ ዝብል እውን ድፋይነ ይነበረ ዶን ፎርጌት ደቂ ሓረስቶት ኢና ደቂ ገጠር ኢና ዋላ እቲ ወይ ወዲ መሳፍንቲ ዝበሃል እውን ማክሲማም ዝነበረ ማጆሪቲ 10 ክፍሊ ካብኡ ላዕሊ ዝሓለፈ ይነበረ እሱ እውን ብጣዕሚ ካብቶም نايتم تولدس نايتم مسافنتس زخون نمبر ودع عقاي مهارن ديو سلاز بزي عين سلاز نبرا نحنا تزنبرا وسعة تزنبرا دخنة تزنبرا كرتت أنا ودرايا إليك الله الأبرايا مريت كلاجي ديو نحنا خال زي قدام أي ويانا مريت تمنتيلم ولدي اسألوا قينا أنا مالتي مريت تمنتيلمس بكرايم تحرصنا كلاج زبها الحقوسي سو زمرت زي أرسنا نيو of course دركي مليس وتحطه مريتنا حراسيين ودنا خلاقنا من أصحابنا بجزا مريتنا من تلا مستكارين زيز جورز نور مسافة تجري من هنا سلزي أخلنا يرنا على مكاس كابز حرانا موسى كاود ما كوي تابع الخوين كان تابع الخم محضر وين كاكتنا دولفين عندك ويمكي دولفين نوّدا بن سابات أنتنا برايفت سلارجت شو أيتاجي مداني سلزي بزع عين سلزنا ولا نحنا فوكس زنا تي أول على عبد خمنتنا أما كرنا وسدتنا أما دكات زنا حزبي حارة موسى هنا فوكس غيرنا بدخل زنا ولا استراتيجي كم غير خاط خيد أبا يتبيعنا نشتري يتبيعنا تقرأ نيرو بس يتراك زبها الطاقة بداينا نورنا أزلون قاس تحطك ساعة استملس الزبل خيجين يرو سو دحرايت أمزي زمان ساعة مساعتنا أنا زفلتك ساعة ساعة ناتي حصي أبا ليك نيري يعني ماجد زماني أنا كلتنا عم تمرت ناو حسي أبان لجنة زي مالتنا هي بوليتيكا براس مالتي حدش إحنا خلتنا تنقص اللي هو مصحفة بايز هاي يصحفون زبها الدكتورين نقول ناتسانا نمايتنا إحنا كنت ساعات بمعلتو تزقر أبي تبقى ديمقراطية وسرعات ويدما حزبها وسرعات من مسرعتيو حلمنا عند ليتنا نزل زي مالت حارة وصينا لإثيوبيا كلهم تقدرتن تودادرتن ودبات إثيوبيا أنا بحدا مزيوم نسوم بزدليو قاريسهم لا يتبقى خيدو كوسنو يوم مبر إهادك وحوحات وسينو بعلو بريزيدنت بعلو تقناي منستر بعلو وجو بداي بعلو قالوا خوينو كجزي زبل منهم ملكة يدوري يوم ساعتنا مسرعنا عن خالي يوصو نسوم يردونا نحنا يردنا زي بيزانت ريفولوشن زبهال تايد كاوجي مسي ناي حرستوت خالسينيو حرستوت جن بماني مولون يمرحون نيرم بتمهارون بمقرات تمورات زي قد 5 مليون 4%. سنتي كابزي أنصاري تنقطع لينا ونسي بقولك كأيكون خالي تعرف وس مدلس قاس تحزم مسي يزلك مسي له أي جمتر ولا كسر زمود 5 عمودي موت. Did you predict that? No. هذا ناي بوليتيكا محبرسة بإيكونومي بخالي نسمع على محبرسة تمريزنا وين تفكيرنا تناي بير حطو ناي سببنا تحطو ناي برات من على حطو بمرق خصم يلي حسنا. كيجا. زي أبتقرأ راح يكسر زخلنا يروم على تفتو عمش قال أتقن خالي دليتات ونا يروم نعوني إمبارياز ولا زلنا خي تبيع حلم تعتنا ولكي تنفس تفلاني عند أوروموسي ناي نجرا شكري ولا من يكون أو خد بيلم قال جرم بكل بيلم قاتش جرم كل عقليا نعنا سوء بشنين هذا سلزي تقرأي راح تغير كايو كنا برزخل ويدما كقبل زخل نبر حلقت من بزوس خلهم زخل نصلهم زي يقولوا أي قبلون that's why we resist كده سلزي توصي تزي خوين الله خالي تانا مرجع زول كي أبحث عن ماتقن مرجع أنا بحلفون تزاري خالي روم تراخنا لنا مثل المسفرين أنا تمرجع أبزقنا تاسن هلنا مرجع كايري يقولون بخلت تناقر هذا
ሕወሓት ዝባሓቶ ስለዝኾነ ይትረፍዶ ተመሪፃ ሕወሓት ከይተመረፀት እውን እንታይ ትገብር ከም ዘላ ርኢና ኣለና ብካሊእ መልክዑ ድማ ይመለሰላ ዶ ይመለሰላ ናብ ዝብሉ ናተይ ተፈለየ ኣረኣያ ኣይዘለኒ እንተ ተመሊስና ተተመሊስላ ሕጋውነት ክህልዋ ሕጋውነት ተልይዋ 100% ክትምረፅ እያ እንተ ተመሪፃ ናብ ሻዕብያ ዓይነት ኤርትራ ክትቕይረና እያ ዝብል ስግኣት ስለ ዘለኒ ክምለሰላ ይብሉን ብካሊእ ተመዝጊባ ማዕረ ምስተነብ ትግራይ ዘለዋ ውድባት ኮይና ክትመፅእ ኣለዋ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ከምዚ እንተ ኮይና ጥራሕ እያ ከም ብሓድሽ ትጅምርን ማዕረ ኮይና ትሓስብን ሓድሽ ቅዲ ዲሞክራሲ ሓድሽ ኢንክሉሲቭነስ ክመፅእ ዝኽእል ተዘይለ ግን እንተመሊስላ እዚ ክኸውን ብካሊእ መልክዑ ድማ እድ ዝስከር ኣብይ ኣሕመድ ምርጫ ከኽድ ይብላ ኣሎ ብምርጫ ስም ክወረና ይኽእል እዩ ወይ ድማ ንሕወሓት ክወራ ኣይክብል እዩ ዩልሲ ኣይ ዶንት ኖ ጋድ ፎርቢድ ግን ኣነ ዝረአየኒ ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ ንሕወሓት ከወግዳይ ማለት ቅድሚ ምርጫ እንቅፋት ስለ ዝኾነት ወይ ድማ ነቲ ምርጫ ኣይካየድን እውን ኣይሳተፍን እውን ክትሳተፍ ኣይትኽእልን ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ ካሊእ እውን ከይገብር ክትሕንክር እያ ትዛረብ ዘላ ሕዚ ኣነ እንተመይተ ትግራይ ክትመውት እያ አጀንዳ ትሆና ይሆናል ትግራይ ምርጫ ገና የኢትዮጵያ መንግስት እርግጠኛ ያድርግ አያድርግ ምናምን ብዙ ነገር እኮ አለ እሱም አልታወቀም ካደረገ ለምን አጀንዳ ትግራይ ፎካል ፖይንት ሆናለች ወደ ግጭት ይገባል ለምን ጭቅጭቅ ውስጥ ትገባለች ህወሓት ነው በሁለት ነገር አንደኛ ስሜ አልተመለሰም ይላል ኦኬ ስሙ ካልተመለሰ ተሞል ጦርነት ይገባል አይደለ ሁለተኛ ደግሞ ፖስትፖንድም ከተደረገ እንደዛ ነው የሚመጣው ለምን ምርጫ አይካሄድም ሊል ስለዚህ አብይ አህመድ ያለው አማራጭ ምንድነው ወይም ብልጽግና ልኮ ወይም ወታደር ልኮ በፌደራል መንግስት ስር ሆና ምርጫ እንድታካሄድ ማድረግ ነው ህወሓት ግን የታጠቀ ሰራዊት አለ መንግስትም ነው ዝም ብሎ ያያል አይ ስለዚህ ህወሓቶች እያሉ ያሉት ስማችን ይመለስ ስማችን ከተመለሰ በኋላ ደግሞ ምርጫ እንሳተፋለን እንመረጣለን ነው አይደል ያ ደግሞ ፌደራል መንግስት የሚፈልግ አይመስለኝም ፌደራል መንግስት ብቻ አይደለም ለውጥ የሚፈልግ ኃይል በሙሉ የሚፈልግ አይመስለኝም ስለዚህ በዛ ምክንያት ወደ ግጭት እንገባለን ለአብይም ይመቸዋል እየጠበቀ ያለው እንደሚመስለኝ ያው በምርጫ ምክንያት አለው ወደ ጦርነት የገባ ነው በፊት አሁንም ወደዛ ሊከቱን ነው ብሎ ሊሚትድ የሆነ አክሽን ሊወስድ ይችላል ብዬ ነው የማስበው ከዛ አንጻር ነው እንደዚህ እያልኩ ማይኮ ይቅርታ እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ምርጫ እንዳይካሄድ ህወሓት የሚለው ዶልፊን መሀሪ ገብቶ ነበርና እምቢ ያለው አይ ቲንክ አነ ኮርዶልየሞ ያውቱ ወመሐሪ አነ ወርዶልየ አነ ኮረድ ሓደ ነገር ዛሬ ከወደረ እሺ ማይኮ ምን መሰል አንደኛ ምርጫ አይደረግም የተባለበት ቦታዎች አልተመለሱ የትግራይ የሆኑ አካሎች በስቲል በአማራ ነው እየተዳደሩ ያሉት በአማራ ክልል ስር ሆነውና እነዛ ቦታዎች ሳይመለሱ ትግራይ ሙሉ ምርጫ ማካሄድ አትችልም ሁለተኛ የቲፒኤልኤፍ ህጋዊ ሰውነት አልተረጋገጠም እሱም መረጋገጥ አለበት ሶስተኛ ደግሞ ያለንበት የፖለቲካል ሲቹዌሽን ምርጫ ትግራይ ውስጥ አንድ ፓርቲ ምርጫ ለማካሄድ የሚያበቃቸው 17 ፓርቲ ነው ባለፈው የሰማነው ትግራይ ውስጥ ተመስርቷል የተባለው እነዚህ ፓርቲዎች ራሳቸውን ባልቻኑበት ፒፒ ብቻውን ገብቶ ምርጫ ማካሄድ አይችልም እነዚህ ሁኔታዎች ባሉበት ትግራይን አሳልፎ እንደመስጠት ነው የሚቆጠረው ገብቷል አይደል ትክክል ነው ነው እኔ ብያለሁኝ እሱማ መካሄድ የለበትም አንደኛ አስቻይ ሁኔታ የለም ያው ግራውንዱ አልተሰራም ሁሉንም ኢንክሉሲቭ መንግስት የለንም ያ እስኪመሰረት ድረስ ትግራይ ውስጥ ምርጫ መኖር የለበትም ብዬ አስባለሁ ትግራይ ውስጥ ምርጫ ያለበትም የምለው ግን የህወሓት ስም ስለተሰረዘና ስላልተሰረዘ ማን አጀንዳ ሆኖ አላት አጀንዳ ሆኖ ያላቸው ሰው አለ እና ራሳቸው አይደለ እንዴ አሁን ተነስተው የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ እያወራ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ለምርጫ እያወራ አይደለም ተነስተው ማለት ነው እኛ አለን እኮ ነው ለነገር አለን አይትረስዑና እውነት ነው ግን ምርጫው ዞሮ ምርጫው ያው ስኬጁልድ ነው ሰው እስካልተሰረዘ ድረስ እንዳለ አስበው ነው እንደዛ እያሉ ያለ በዛ ምክንያት ደግሞ ያው እንዳልሽው ስማቸውን ሪስቶር እንዲደረግ ይፈልጋሉ ከዛ አንጻር ነው እኔ ትግራይ ውስጥ የግድ ህወሓት መኖር አለበት ወይም የሆነ ፓርቲ መኖር አለበት ብዬ አላምንም ምርጫ ለማካሄድ ግን ወንድሜ አሁን እንዳለው ለምሳሌ ግዛትም አልተመለሰ ምክንያቶች አሉ እነዚህ በሙሉ ሶልቭ እስካልሆኑ ድረስ ስምም እስካልተመለሰ ድረስ ሊካሄድ አይችልም ልትል ነው ህወሓት ይካሄዳል ካለ ደግሞ ወደ ጦርነት ይገባል ነው በእኔ እምነት I don't think that would be an issue ግዛቶቹ 10 ዓመትም ሊፈጁ ይችላሉ 5 ዓመትም ሊፈጁ ይችላሉ ከዛ በላይም ሊፈጁ ይችላሉ እነሱ ስላልተመለሱ ምርጫ ላይ ካሄድ ይችላል የሚል ግምት የለኝም እነሱም ማድረግ ይችላሉ ማንን ሊወክሉ ይችላሉ የሚለው ኋላ የሚታይ ነው የራሳቸው ተወካዮች እኮ መምረጥ ይችላሉ
ምንም ግድ አይደለም። ከዛም ከዚህም ላያደርጉ ይችላሉ። እንደ ምክንያት ግን ሊሆን ይችላል። ትክክል ነው። 10 ዓመት አሁን የጠራናቸው ቦታዎች መሀሪ ነገር አንዴ ሌጀንድ እየወደቡ ስራሕት ሓደ ጊዜ እዚህ እኮ ገዛኩም ጌርኩም ይናገር መሀሪ ወይ ፍሪ ታንክሽን በጣም ነው የማመሰግነው። ያ እና መሀሪ እንዴት ወያኔ ይዘው የሀገር ቲክታክ ይዘው አያሳልፉም። እንደገና እዚህ መጥተው ይበጠብጡናል። ይቻላል ምክራያ ለራሱ እኮ በቃ ይሄ ቾኪቨር አታጋይ የነበረ ሰው እኮ ነው። አሁን በጣም የሚገርመኝና ምክ ጓደኛዬ ወንድሜም ነው። ኦኬ አመያሁ ደህና ሰላምና እናንተ አጅባችሁ ያስገባችሁት መንግስት ነው እንግዲህ እንደዚህ ሆነ ያለና ለማንኛውም በትግራይ ውስጥ ያለ ወይ በኢትዮጵያ ያለን አድቫንቴጅ በአሁን ሰዓት ምን ማለት ይቻላል? በአሁን ሰዓት አዶናይ ነው አይደለ? ቫይራል ወጥቶ ያለ አዶናይ ፖለቲካ ነው ያዋጣል። አዶናይ አይነት መሰገጥ ነው። የአዶናይ ፖለቲካ የአብይ አህመድ ፖለቲካ ነው። ምንም የትም አይደለም። ኢትዮጵያዊ ህወሓትም ሰግጠዋል። ህወሓትም ሰግጠዋል ማለት ምን መሰለ? አንዳንዴ በአቅም ደረጃ አሁን ለምሳሌ ህወሓት 100% ያረጋገጠው ምንድነው? ወደ ኢትዮጵያ መመለስ እንደማይችል ያውቃል። ለምን? ይሄ የፌደራሊዝምና የብሔር ፖለቲካ በቃ 100 ዓመትም 200 ዓመት መገዛለሁ ብሎ በላይኝነት አስቦ የደነገገው ህግ ራሱን በራሱን ነው ለልብቶ እንደቀጣ የሚበላ ያለ። አሁን የትግራይ ፖለቲካ ወይ የትግራይ ኤሊት ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ማለት ሳይሆን እኛ ኢትዮጵያውያን ነን፣ ግን በኢትዮጵያ ስልጣን መያዝ ማለት በቃ የእናትህን ጡት እዩ በቃ ከ3 ዓመት በኋላ ወይ ከ2 ዓመት በኋላ የእናትህን ጡት እየጠባ አድገህ ከዛ በኋላ እንደምትለየው ነው። የእናትህን ጡት ያሳፍርሃል። ከዛ በኋላ ማለት እሷም አታሳይህም፣ አንተም ማየትም አትፈልግም። እንደዛ ነው የሆነብን እንደ ተጋሮች። በእውነት ህወሓት ያመጣብን ጣጣ በጣም በጣም የሌለ ነገር ነው። አመሰራረቱ ራሱ ትልቅ ብሔር ይዞ ነው የመጣው። ሌላውን አነስተኛ ብሎ የሱ አጋር የሆነ አፋር፣ ደቡብ ምን ብዙ ነገሮች አሉ። የአገው ሸንጎ ምናምን የሚባሉ እነዚህ ጥቃቅን ነገር ይዘህ አሳድገህ አንተን ማገዝና መደገፍ የሚችሉን ፓርቲዎችና ህዝብ ይዘህ ከመመስረት ይልቅ ህወሓት ኦሮሞን ትልቅ አረገ። ኦሮሞ 2-3 ክልል መሆን የሚችል አማራም ትልቅ አረገ። ጭራሽ አማራዎች አማራ የሚባል ብሔር የለም እያሉ እየተሟገቱ ነህ ተብሎ በቃ ተከራክረው አማራ ነህ ብለው የመሰረቱት 20-30 ሚሊዮን ህዝብ ብዛት ያለበት ኦሮሞ 30-40 ሚሊዮን ብዛት ያለበት ህወሓት ተዘርዝሮ አያልቅም። ባይዘው እግዚአብሔርን እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር አሁን ጆኖሳይድ ተፈጽሞብናል ምናምን እያለን የምናለቃቅሰው ነገር ራሳችን በቀሰር ነው ጣት ነው በቃ የእጃችን ነው ያገኘ ነው ብዬ ነው ማሰው። የመጨረሻ ነገር እንኳን ቢኖር አዲስ አበባ ከምንም ውክልና አንስቶ ኑ ወደ ትግራይ ወደ መቀሌ ኑ ብሎ የራሱን ውክልና አሳጥቶ መጥቶ ከዛ በኋላ የሆነ የአጥር ምሽግ አድርጎ በቃ እንትን ያለበትና ከዛ በኋላ ትግራይ ላይ የተፈጸመብን 27 ዓመት ነው 30 ዓመት የተፈጸመብን የናሬሽን የህወሓት በቃ ህወሓትና ኦርቶዶክስ ወይ ህወሓትና እስላም አንድ ነው አይነት በሃይማኖት ደረጃ እንደ ሃይማኖት ተከትለ ነው የሄድን። ህወሓት እንደ ሃይማኖት ነው በቃ ስናመልከው የነበረ እንደ ትግራይ ማለት ነው። ከዛ ሩጦ መጥቶ ምን ያህል ደካማዎች እንደሆነን እንደ ህዝቡም ነው ደካማ የሆን ነው ባይዘው ማለት የሚመጣብን በዚህ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ፖለቲካሊ ግራና ቀኝ አለማየት ነው እንጂ ከአዲስ አበባ ሸሽተው ሲመጡ በቃ ምሽግ መያዛቸው እንደሆነ
ትግራይ ከገባችሁ ትግራይ ረመጽ ነች ያለ መሪ በቃ አትወጧትም። ጦርነቱ እኮ ይዞ መጥተዋል። ባይዘው ጦርነቱ ወደ ትግራይ ጎትቶ ያመጣ ኃይል ሞት ሄዶ ሲያበቃ ማለት ነው። አዎ ከዛ በኋላ አትወጧትም። ያ አስበው። ከዛ በኋላ ደግሞ የነበረ ናሬሽን የህዝቡም ችግር ነበረበት። ባይዘው የነበረ ችግር ነበር። የህዝቡ ሳይሆን የኢሊቱ እንጂ ህዝቡ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ኢሊቱ ግን ችግር አለበት። የትግራይ ኢሊት አሁንም ድሮ ብቻ ስትል ነው። ያ ትክክል ነው። ነገም ዋጋ የሚያስከፍለን ነገር ነው የምንከራከረው ያለን። አሁንም ይሄንን ነገር እንዳይደገም ነው እኮ ሜቢ እንደ ሀሳብ የምናቀርበው ያለን እንጂ ስለዚህ አሰልፈው በ9,000 እና በ10,000 ታጣቂ ለዛም ምልሻም ምንም ዝም ብሎ በቃ ትርከምርክ እንትን ብሎ ወልውለን ምናምን በቶክስ ምናምን የሚወዳደረን የለም ምናምን እየተባለ አንድ ምልሻ በ3 ክልልና በማነው በ3 ዘዋ በ3 ወረዳ ምናምን እያሳለፉ በካርቶን ሚሳኤል ምስል ቀርጸው በቃ ማን እንደኛ እየተባለ የትግራይ ሰው በሞት እንጂ በመኖር ጀግና እንደማይባል ስሞት ብቻ ጀግና እንደሚባል ነው ሲያሰርጹት የነበረ ሲያሳምኑት የነበረ። በቃ ጀግና የሚባለው የትግራይ እናት የትግራይ አባት የወለደው ልጅ ካሰለፈ የወለደው ልጅ ከተሰዋበት ራሱ አባት ሆነ ከተሰዋ በቃ ከታሪክ በላይ እንደሆነ ዋጋ እንደምከፍል እንደዚህ በቃ የሌለ ነገር ነው። እጃችን መስጠት አለብን በአሁን ሰዓት። እኔ የምለው ማለት ነው የመጨረሻ ቃል ነው የምነግራቸው ያለሁኝ። አሁን እንደ ሰው ከነቃን ካለፈው ከተማርን ጊዜ ጠብቀህ ጊዜ ኖት ኦንሊ ባይ ዋር ባይ ዘ ወይ በጦርነት አይደለም የሆነ ነገር ማሸነፍ የምትችለው መንገድ ይቻላል። ያ በብዙ ናሬሽን መፍጠር ይቻላል። አዶናይ እኮ ትግራዋይ ነው አይደለ ሚኪዬ? ዛሬ ስንት ነው 4 በ3 በ4 እንትን የሰራው ነገር ትግራዋይ መሆኑ ምን እያለ ዛሬ አክሱም ገብቶ እኔ አጃባ ያስፈልገኝም አገሬ ላይ ነው ያለሁኝ አክሱም ላይ ነው ያለሁኝ ሲል ያ ነገር የሆነ ሲስተም መጠቀም ይቻላል። ባይዘው አሸንዳ በዓል በጣም ታሪካዊ ነው። ኢትዮጵያዊን ሽፎን እያረግናት ነው። ይሄ ምንድነው የሚባለው? ቁና ነው ፍርየ አይትፈልጥ ይስኸለካ አምቻ ይኸይ ታይል ባህል አልዋሰ ቁና ነው ማለት ምንድነው የሆነው መሰለ። ይሄ ችግር ግን ይኸውልህ ከዚህ በፊት እኔ የነ እንትና መሀሪ ዮሐንስ ስለ አድዋ ሲናገር ይገርመኝ ነበር። እንዴ የአድዋ እኮ ኢትዮጵያኖችን አንድ ላይ ያደረግነው ታሪክ ነውና የሰማዕታት የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የትግራይ የሁሉ ሐውልት ነው። ስታቹ ሰርተህ ምንድነው መደረግ ያለበት? የጉብኝት አድዋ ላይ ትልቅ እንትን ሙዚየምስ ከፍተን ቢዝነስ መግቢያ ነው መሆን ያለበት ለትግራይ። ይሄ ፖለቲካ ፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ተሞክሮ ነበር። ቴንክ ዩ። እንደዛ አይነት ነገር ፖለቲካሊ ነው የምትሰራበት። ቤኔፊት አሸንዳ ናይና ኢልካ ካብት ጨቃጨቅ አድቨርታይዝ ትገብር ካለ ይሰቡ ሀገራዊና ዓለማዊ ማድረግ ትገብሮ ካው በዓለም ማለት ነው። መሀሪዬ በዓለም ሰምቼ የማላውቀው ባህሌን ቀማኸኝ የሚል የትግራይ ኢሊት ሰምቻለሁ። ታሪኬን እንደዚህ ቀማኝ። እኛ የፈረንጅ ባህል ዓለም ፈረንጆች ባህላቸውን ይሸጣሉ፣ እኛ ደግሞ ባህላችን ዓለም ተቆጣጠሩት። ዓለምን እኔ ቬሎ የእንግሊዝ የቪክቶሪያ ባህል መጠቀምና ባህል ኦን ማድረግ ግን እንደሚለያይ ታውቃላችሁ። እንደውም ልንገርህ ባህሉ የኛ ነው ምንጩ የኛ ነው ማለትና ባህላችሁ ያምራል እንጠቀምበት ማለት ግን የተለያየ መሆን ታውቃላችሁ። ፍርዬ በጣም ባህል አንዴ ላስረዳው ተው እንጂ ኒውትራል ነው። ተው እንጂ ኒውትራል ነው። አንዴ ይኸውልህ ላስረዳ። ባህል ዓለም ላይ ዝም ብሎ አይቀመጥም። ለምሳሌ አጋዚያን ፒፕል ናቸው ይሄንን ባህል ያስፋፉት። ንሕና ኢና ኣብ ካሊእ ቦታ ኸይድና ሲ ናይ ሃይማኖት ናይ ሓበሻ ባህል ሲ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘስፋፍሐናዮ ማለት እዩ። በዓልና ማንም ሓቲቱና ይኮነ ብግዴታ ይኹን ግን እሽካዕ ደቡብ ኸይድና ኣብ ሸዋ ዘሎ ኩሉ ትሪኦ ዘለካ ናይና ባህል እዩ። ከዚ ሓድሽ ዝተፈጠረ ባህሊ ተምስልዎ ሞርዛን ትብልዎ ዘለኹም ናይ ህወሓት ባህልን ዋላ ከዚ ኣለና ትብልዎ ግዕዝ ይበልፅ እዩ። ካብ ኩሉ ግዕዝ ሲ ንኢትዮጵያ በርኪትና ኢና። አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያ የሚከበራል ምን ነበር የሚባለው? ጨፌ ኢሬቻ
ኢሬቻ የኦሮሞ ባህል ነው፣ ግን የእነሱን አለባበሳቸው ይሁን በዛ በዓል የሚጠቀሙበት ምናምን ሼር ማድረግ የእነሱን ማለት ትችያለሽ። ኢሬቻ ግን የኔ ነው ማለት ትችያለሽ። የኔ ነው ማለት ትችያለሽ። ለምንድን ነው ወደ አጋዚ ምናምን ነው የወሰድሽው? የአንተ የትግራይ ፖለቲካ ላይ ተጠቅተሃል። ዩዘር እና ኦነር ይለያያል ማለት ነው። አንዴ ረበናት ሆነ ምን ገንዘብ አይሰጥ ነገር ነው። ኦነር ለመጠቀም እኮ ወንድሜ አሁን እኮ እያልን ያለ ነው ኖት ኦንሊ ባይ ዋር ነው። ምንድነው በኢትዮጵያ በእውነት በጣም በላይነት አለ። ዶልፊን በዛ ላይ ቆይ ባህል ቢጠቀሙ ማለት ነው። ምንድነው ባህል ያንተ ነው የኔ ነው። አሁን እኮ መለየት ያልቻላችሁት የህዝብ ችግርና የአንድ ቡድን ችግር እያመሳሰላችሁት ነው። አይደለም ጭራሽ ያንተ አሁን ማለት ነው። ያንተ እኮ ውጤት ነው፣ ብሔርተኛ ውጤት እኮ ነው። የትግራይ ቶክሲክ ብሔርተኛ ውጤት ለምሳሌ አልኩኝ። አይ ችግር የለም በይ። ዛሬ እሑድ ነው ላስረዳህ እኮ አልኳት። ሚት አድርገውና ትሰማለህ። እንግሊዞች ወይም ኢሮፒያኖች በግዴታ ነው ምዕራባውያኖቹ ኤዥያ ላይ የጫኑት፣ ሚድል ኢስት ላይ የጫኑት፣ አፍሪካ ላይ ባህልንና የእነሱን አለባበስ በግዴታ ነው የጫኑት። አይደለም ማለት ነው። ፍላጎት ኖሮ ሰው ሲጨልል እልል ነው የሚባለው። እኔ አሸንዳን ሌላ ቦታ ሳይሆን ደስ ነው የሚለኝ። አዘኝ እንደወሰደ እኮ በፖለቲካ ነው እናንተ የምትስገበገቡት። አንዴ ልጨርስበት። ፖለቲካ ላይ የኔ ማለት ጀምራችሁ ነው እንጂ የትግሬ ሹርባ ነበር የሚባለው ድሮ። ኤቭሪ ኢትዮጵያ ውስጥ እናንተ ገብታችሁበት ነው ባህላችንን እንደው እነሱ የሰጣችሁ። በጭቅጭቅ ነው እናንተ ታንክስ ቱ ዩ ስለምትገበገቡና ሌጀንድና ሳሚ በቻልኩት እያገዝኳችሁ ነው። ዛሬ ግን አፈር ያስበላ እኔ እኮ እየተናገርኩ ማለት ነው። ይኸውልህ ዶልፊን ፖይንት ነገር ነው። ባይዘዌ ከፈለክ መስማት ትችላለህ። እኔ ሳድግ የትግሬ ሹርባ ነበር የሚባለው። ፖለቲካ ላይ ያስገብታችሁ ግን ይሄ ሹርባ የኛ ነው ተባለ። እናንተ ባመጣችሁ ጣጣ አክሱም፣ ግዕዝ፣ ምን ትግራይ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ተብዬ ነው ያደግኩት። ኢትዮጵያኖች ሲሉ ምሰማ የመጀመሪያ መነሻችሁ ምንም ነው የሚባለው። እናንተ ግን ስትዋጠጡ የኛ ተባባላት። ይሄ ምን አንድ ነገር ልንገርሽ ፍሪያ ማለት መልሳነት ያላገኘንለት ነገር ሊቀደም ያልኩት ማለት አንዴ ሳሚዬ አንዴ ፍሪያ በዛው ተጨማሪ እንደሆንሽ ማለት ነው። ለምሳሌ ምንድነው ከሳውዲ አረቢያ የመጡ ከምን የመጡ አዲስ አበባ ላይ ሽፎን እንትን እያሉ ነው። ሽፎን የሚለብሰው የትግራይ ሴቶች ናቸው። እና ምንድነው ብዬ የጠየቅኳት እህት የነበረች ዛሬ ቀን ነው የምነግራቸው ያለው። ኢቭን አስቡት ምን ያህል ቫይራል እየወጣን እንደሆነ በባህልም በምንም እየቀየርን እንደሆነ። ከዛ አይምሰልህ ወንድሜ አሁን ሁሉ በምንድነው የሚባለው በሽንግልናም በሰርግም በምንም በክርስትናም በእድርም ሁላ ይሄ ሽፎን ፋሽን ሆነዋል። ኖት ኦንሊ ፎር ትግራይ በት የትግራይ ነው እንዳትሳሳት ያዋጣል። ይቅርታ ማሪ ላቋርጥ፣ ቆይ ይቅርታ። አሁን ምን መሰለህ ጥያቄው ባህልህን ኢምብሬስ ማድረግና የኔ ባህል ነው ብሎ መውሰድ ይለያያል እኮ አይደለ? ባህልህን ሌላ ሰው ሲጠቀምልህ ደስ ይልሃል፣ ችግር የለውም፣ ቢዝነስም ጭምር ነው። የኔ ነው አይባልም ነበር ተባልኩ። ሲባል ሰምተን አናውቅም እኛ ስናድግ እኮ እንደዛ አይባልም እኮ። ሱፍ የምትለብሰው እኮ የማን ይታወቃል። መርጠ ነው እንትን የምትለው እናታችሁ እያሰፈራችሁ ንወደብ ማለት ነው። ንወደብ ጭቃ ነው ጭንቅላታቸው ባይዘው የህወሓት ካድሬ በቃ እኔ ዛሬ እሑድ ነው ጭቃ ነው ጭንቅላቴ። በስምምነት ጭቃ ነው ጭንቅላቴ ብያለሁ። ዛሬ እሑድ ነው ጭቃ ነው ጭንቅላቴ። ዶልፊን እኔ ሌላ አንድ መጨረሻ ላስረዳ። ዶልፊን ከሚሳደብ ሰው ጋር አላወራም። አንተ ሰው አትሳደብ። እኔ የምልህ ዶልፊን ጥለት ያበሻ ልብስ ስማ፣ ይሄንን የተደረገ የሆነች ልጅ የትግርኛ ዘፋኝ ላይ ክሊፕ ላይ ነበረች። ጎንደሬ ናት እና የትግርኛ ክሊፕ ላይ ነው። በዛ ነው ፌመስ የሆነችው። አሁን ስለ ጥለት የአክሱም ጥለት ብላ መልበስ እና አድቨርታይዝ እዛ ተጋሩ ይሰድቧታል። ልነግርህ አልችልም። የእኛን ወስደሽ የአክሱም ጥለት ብላ ከዛ የጎንደር ብላ አሁን ፌመስ ሆነች። የጎንደር በጣም እንደውም ታፕ አደረገቻቸው። ምን ያደርጋል? ምንድን ነው ማለት ሰምሃው አክሱም እኮ በትልቁ ዶልፊን ወርቅ ጫማ፣ የወርቅ ሰዓት፣ የወርቅ ሳንቲም አበርክቶ አዲስ አበባ ሚዚየም ላይ ያቀረበ ህብረተሰብ ነው አለ እኮ። የአክሱም እኮ ከምትሉት ይሄ ነንሴንሳችሁ ዝም ብላችሁ ከምታለቅሱበት የአክሱም ታሪክ እኮ ኢትዮጵያ እየተጠቀመችበት ለሁላችን አንድ ነው ብላ አስይዟል።
ምንድነው እየየ ማለት ነው? ምንድነው እንደዚህ ቆይ ጤፉኛ ነው ተብለሽ አታውቂም? ሌላ ሚል የለም እንደዛ። ይሄ እኛ ነው ይሄ ሚል የለም እኮ ነው። በኋላ እኮ ነው ቆይ ሳሚ፣ በኋላ እኮ እኔ እያልኩ ያለሁን ግን ሰምተሃል? እኛ ስናድግ አልኩ የትግሬ ሹሩባ ሲባል ነው የምናውቀው አለ። እናንተ ግን ፖለቲካው ላይ አማራ ሁኑ ላይ ተጋሩና የብሔር ፖለቲካ ላይ ኦሮሞና ትግራይ ነው የብሔር ፖለቲካ ላይ ኝኝኝ መባባል ሲጀምሩ አማራዎቹም ይገቡና የኛ ነው ምናምን እንዲህ ጭቅጭቅ አመጣችሁ ነው እያልኩ ያለው። ትክክል ነሽ ፍሬ። አንቺ ሰው መረዳት ያለበት የኛ ነው